भाई कंधमाल पिला भाई हम कंधमाल पिला हमको जंगल पहाड़ पर्वत दल जाक कुमरी बंधु बाहर भाई आम नेचर सहित जुड़ा बनता भाई आम गाँ गहली लोक से भाई दीटा पिला भाई गाड़ी में बसैकिना भाई नहीं गले और जंगल पिटा पिटी करके भाई हाल 5टार शोचु भाई सका एकदम फिक्स श्रुति भाई जिते बड़ हेले भी ना जिते बड़ भाई सुनार बाथरूम थे भी आमको से इंग्लिश जय हिंद दोस्तों। तो हे गाइस समस्त को वेलकम जना मोर एक नुआ वीडियो रे। तो भाई बहुत दिन पर आज पुणी थर मु फेरी आसी गोटे नुआ वीडियो रे। तो गाइस आज सीन एमती कि आपण माने तो जानि नथिबे कहीं प्रथम थर ब्लॉग्स करछि कि भाई आम गाँव रे गोटे सखाळ सूर्य संजोग नै एक सामाजिक ऑपेरा में माने शिखिथिलु तार भाई थरे आमे स्टेज परफॉर्मेंस दे साचु। तो भाई से लोक माने कहले कि भलो हिची सेत पे भाई छकर भी हमको इनवाइट करछंती। तो आज करी जाउछि भाई से छकर आज आमे करी जाउछि। तो आज रो डेट होछि केते बे हाँ सॉरी आज डेट होची भाई 14 आज 14 आम भाई छकर परफॉर्मेंस देबू। तो देखा भाई केमती होची कौन होची। तो भाई सबू मु रेडी हो सारी सब किसी रेडी हो सारी। तो गाइस मु ब्लॉग्स कौन पाई बनाऊनी यार कारण होची भाई मो मोबाइल सिम हजी जाई हेलो गाइस हमें जाउछु एबे छको को डांस करे। तो गाइस मोर मोबाइल ना सिम हजी जाई सेत भाई ब्लॉग्स बनाबार मते बहुत प्रॉब्लम होची मैं कहीं ना स्टोरेज किसी अपलोड कला बेले भाई केते हॉटस्पॉट मांगी अपलोड कर सेत भाई कौन से सिम भी हो जाए सेत भाई मु ब्लॉग्स बनाऊनी। तो भाई जब नया मोबाइल आनबी से भाई पूरा खतरनाक ब्लॉग्स बना किए बे किए क्या आउचो ये भाई साहब समस्त पार्टर भी रेडी अच्छा बाकी पार्टर भाई दुटा ऑटो गलानी। तो एबे आउ थोड़ा भाई दी ट्रिप आसबो से दी ट्रिप लेता लु देखिना पळेबू। तो एटा देख पा एटा गोटे भाई बैग अछि एटा गोटे बैग आ पछपटे भी गोटे बैग खाली भाई दिन ठो आरंभ करकिना रिहर्सल भाई सकाळ 5टार सोइछु भाई सकाळ 5टार सोइछु। तो आज दिन सारा भी म्यूजिक रिहर्सल देलु आज होछि भाई फाइनल परफॉर्मेंस कोन होछि केमते होछि ता देखिबा भाई आशा करछि भाई बहुत बढ़िया है काहे ना भाई जने आशा रे हमको इनवाइट करछि। तो आशा तांको आशा केबे भांगबा पे हमें देबुनी जेतकी हेबो सेती कष्ट करिकिना भाई फुल। तो भाई कार्यक्रम सरी आसलानी तो भाई काली प्रैक्टिस करू भाई अपरा दिन सका जाता भाई गला भी बही जाइए। तो आम मामू निजस्व खतर मेडिसिन पिंधे मेडिसिन ना भाई एटा हूँ चॉकलेट एटा हूँ भाई गला जब बही बोले भल गला क्लियर कर मैं तो कहीं ट्राए करना देखा के ट्राए कर यहाँ आगु भी ट्राए कर टेस्ट कौन की फोन करछि ना रे ना एटा ब्लॉगिंग तो भाई यहाँ देख तो फिक्स रहा गला देख आप जानी पारे भाई मोर गला भी बही जाइए पूरा गला बही जाइए। तो यहाँ पचारि कि भाई 10-15 मिनट भर काम कर खाला आरंभ भी है मत तो जाऊँ है। तो गाय समय आसे ठीक 10टा है तो आउ टे पूरा आरंभ हो कार्यक्रम। तो भाई फास्ट हो उद्घाटन आरंभ हो। तो यहाँ हूँ आम ग्रीन रूम सियाड़े गर्ल्स सियाड़े बॉयज। तो देखी पारे सब दल जाक ये सब अच्छु मेकअप फेकअप भी चली ग्रीन रूम आईटा मोर भाई सामान भुचका जाक सब ये अच्छी। The next day. तो भाई एबे चली सकाल 6टा आ बर्तमान आम अपरा भी सरीगला गोला भी बहुत खतरनाक हो जाए। तो समस्त सब ऑटो को अपेक्षा कर चली चली जावाई कहते केमती एरोप्लेन दरकार तुम मान सीमा सीमा ना रेंज रोवर गोटे दरकार कि
ଚଣ୍ଡୀ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ତ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କୁହ ଡାଇଲଗ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଦେବି ତମେ କୁହ ଏବେ ଗୋଟେ 108 ଆସୁଛି 108 ଆମେ ଯିବ କୋଟଗଡ଼ ତାପରେ କହିବ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଟିକେ ଚା ପିଇବୁ ସିଲେ ପଡ଼ିବ ବା 100 ଲକ୍ଷ ବିନା ପଇସାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଡାକ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ବନେଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ सर सर तो आप क्या कहना चाहते हैं ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଶ୍ରୁତି ଟିକେ କୁହ କ'ଣ କହିବି ଯାହା କିଛି ବି ଗୋଟେ କୁହ ଆମ ଇମୋସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଇଏ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଳିଆ ମତେ କଣ ନାଇଁ ଆମେ ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ କରିବୁ ସିଙ୍ଗର ତ ଆପଣ ନା ଭାଇରାଲ ହେବେ ଆପଣ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁ ନୁହଁ ଆମେ ଚିକନ ଦୁନିଆ ନୁହଁ ଭାଇରାଲ ହବୁ କେମିତି ସାର୍ ହେବେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ତ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏନକା ଲାଇକ୍ କଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ଯୋଉ ଗାଇଥିଲେ ସେଇଟା ସୀତାଲୋ ଆଜି ଯୋଉ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଇଏ କରା ହେଇଛି ଲଢ଼ିଗଲାଣି ଏଠି ଘାସ ଗଛ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଛି କି ଯଦି ଅସ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ବି ଘାସ ଏ ଅଟୋ ଆସି ଅଟୋ ଆଇଲା ଚାଲ ବସ 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 6 hours later. ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଭାଇ କାଲି ରାତିରେ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତ ସକାଳ 6ଟାରେ ସରିଗଲା ମାନେ ସକାଳ 5ଟାରେ ସରିଗଲା ତାପରେ ସକାଳ 7ଟାରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ନା ଭାଇ ଅଟୋରେ ହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଦିନ ଯାକ ଭାଇ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ଭାଇ ଏବେ ଭାଇ 5ଟା ବାଜୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଉଠିକିନା ଭାଇ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ସିଧା ମାନେ ଭାଇ ସକାଳଠୁ ଭାଇ ବ୍ରସ୍ ନାହିଁ ଖା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ବି ଜାଣିକି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଶୋଇକିନା ହେଇଥିଲି ତ ଏବେ ଶୋଇକିନା ଭାଇ ଏବେ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ତ ଭାଇ କାଲି ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସିନ୍ରେ ଏହା କି ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଚିତ୍ରାଳୟ ଭାଇ କଟଗଡ଼ରୁ ଭାଇ ଚିତ୍ରାଳୟ ପିଲା ଜଣେ ସିଏ ହେଉଛି ଭାଇ ବିହାର ତାକୁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଜଣା ଅଛି ତ ଭାଇ ସବୁ ଚିତ୍ରାଳୟ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଆସିବାର ଥିଲା ତ ଭାଇ ସେ ନାଇକି ରାତି 7ଟା ପାଖାପାଖି କେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ତ ଭାଇ ସେ ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ମାଲିପଡ଼ା ଲାଇନପଡ଼ା ଯୋଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ଭାଇ ସେଇଟା ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ତାପରେ ଭାଇ କେଉଁ ପିଲାକୁ ସେ ଭାଇ ଆମ ଛକରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ସେ ଛକରେ ନ ଓହ୍ଲେଇକିନା ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଭାଇ କାହାକୁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିଥିବ ତ ଭାଇ ସେଇଠୁ ଭାଇ 2ଟା ପିଲା ଭାଇ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିନା ଭାଇ ନେଇଗଲେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ପିଟାପଟି କରିକିନା ଭାଇ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକିନା ପିଟିକିନା ଭାଇ ସୁଞ୍ଚା ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ଭାଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଏମିତି ବି ଜାଗା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ବିହାରର ତ ଭାଇ ସେ ପରେ କାନ୍ଦି କଲ୍ କରୁଛି ଭଲସେ ନେଟୱାର୍କ ବି ପାଉନି କାନ୍ଦି କଲ୍ କରୁଛି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି କଲ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଭାଇ ଶୁଣିଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ କହୁଛି ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲେ ସିଏ ସେଣ୍ଡ କରିଯାଉନି ନେଟୱାର୍କ ବି ଭଲସେ ପାଉନାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଭାଇ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକିନା ଭାଇ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ କ'ଣ ପଡ଼ା ସେ କହୁଛି ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାଟି ଅଛି କହୁଛି ତ ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବୁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତାପରେ ଭାଇ ପରେ କେମିତି ହେଇକିନା ସେ ଭାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲା ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ରାଳୟ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଗଲେ ତାପରେ ପାଇଲେ ତାପରେ ଆଣିଲେ ତ ଏମିତି କିଛି ଭାଇ ଆମ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଭାଇ ଏବେ ଚୋରି ଫୋରି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ଏମିତି ଚୋରି ବହୁତ ହେଉଛି ଆମ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ତ ଭାଇ ଯିଏ ବି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧକୁ ଆସ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କି ଭାଇ ଜଣେ କେବେ ବୁଲବନି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ସବୁ ମାଗିଆ ଦଳ ଯାକ ଏବେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ ତ ହାଲତ ଖରାପ ଭାଇ ଗଳା ବହିଯାଇଛି ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଠିକ୍ ହେଇନି ତ ଭାଇ କାଲି ବି ଗଳା ବହୁତ ବହିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଅଛି ଭାଇ ସେଇଠୁ ଆମେ ଭିକ୍ସ କିଣିଲି ମୋର ଜଣେ ମାମୁଁ ହେବ ସିଏ ମୋତେ କିଣିଦେଲେ ନାଇଁ ତୋର ଗଳା ବହିଛି ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖା ଛାଡ଼ବ
সেটা ভিକ୍স ଚକୋଲେଟ୍ ଭାଇ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖା 10ଟାକୁ 3ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାଇ ଖାଇଲି ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଅଧିକା ଆଉ ଭାଇ ମେନ୍ ସିନ୍ ଏହା କି ଯେ ଭାଇ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଉଛି ସେଇଟା ଭାଇ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ଆସେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କୋଲ୍ଡ ବି କୁଲ୍ର ବି ଆସେ ଭାଇ ନର୍ମାଲ୍ର ବି ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାଇ ଖାଲି ଥଣ୍ଡାର ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା କୋଲ୍ଡର ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା ତ ଭାଇ କୋଲ୍ଡ ପାଣି ପିଇ ଆଉ ଅଧିକ ଗୋଳା ବହିଗଲା ଭାଇ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରେଇଲୁ ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ 7ଟାରେ ଆଉ ଭାଇ 7ଟା ପରଠୁ ଖାଲି କେବଳ ଶୋଇଛି ତାପରେ ଏବେ 5ଟାରେ ଉଠୁଛି ଆଉ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଭାଇ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ସାଇଡ୍ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଆମ ବିଲ ଯାକ ଆମର ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ସାହିର ବିଲ ଯାକ ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଧରି ଆସେ ତ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯିବିନି ଏଇଟା ଗାଧେଇ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ନା ଭାଇ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲେ ବି ଭାଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆମେ ନେଚର ସହିତ ଜୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ଭାଇ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଭାଇ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ନା ଯେତେ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁନାର ବାଥରୁମ୍ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସେ ଇଂଲିଶ ବାଥରୁମ୍ ଯାକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଭାଇ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଭାଇ ଏମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଭାଇ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ଭାଇ ଘରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଘରେ ଗାଧେନା ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କିମ୍ବା ଭାଇ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥଉଥିଲେ ବି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଘରେ ଗାଧେଇବିନି ଏମିତି ବୁଲି ଆସିବି ବାହାରେ ନଦୀ ନାଳରେ ହିଁ ଗାଧେ ଏବେ ବି ଭାଇ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା ଭାଇ ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଭାଇ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା କିଛି ହେଉଥିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳ ପିଲା ଭାଇ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ପିଲା ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହିଁ ଭଲ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ବାଥରୁମ୍ ଆମକୁ ଝାଡ଼ା କରିବା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବ ଭାଇ କୋଉଠି ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ତ ମୁଁ ଭାଇ ସବୁଦିନ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ରୁହ ଭାଇ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ତାପରେ ଯିବା ଭାଇ ସୁତାରିବା ପାଇଁ तो गाइस देखी पारते हो कि भाई चारियाड केवल जंगल और पहाड़ पर्वत भाई से क्लाउड देखी पारते हो भाई से जो धुआं धुआं बहुत जंगल बाहर भाई बहुत बढ़िया लगुच भाई मोर गोटे भाई स्वप्न कि भाई मु ट्रावेलर हेबा ପାଇଁ ଚାहे और भाई एबे तो किसी मु आरंभ करनी था जब भाई इनकम कि भाई बड़ होई जे माने भाई आउ केते पशु कला पर मोर गोटे इच्छा कि भाई एमती जंगल को जीबी कैंपिंग करी रही और भाई एमती कैंपिंग करती दिने एमती भाई सकाळ एमती उठबी कि भाई चारियाड केवल धुआं धुआं हित सेमती हेइथिबो सेमती धुआं भाई मते सेटा गोटे बहुत फीलिंग्स बहुत बढ़िया लागबो मोर गोटे ड्रीम्स इन भाई दिन आसबो भाई से ड्रीम्स दिन दिन पूर्ण करबी तो देखि पाछो चारियाड जंगल पारबो एटा भाई हमको भाई बहुत भल लागे मु भाई सब दिन याडे बुली आसे तो गाइस आज ये ब्लॉग पे एते कि देखा गोटे नुआ वीडियो रे तो भाई समस्त भलर थे भाई आउ गोटे भाई मोर गोटे छोटा अनुरोध कि भाई तुम्हें 10 जन भी देखो कि 5 जन भी देखो मत से किसी फरक पड़ूना कि तुम भाई 1 मिलियन भी देखो मत से मत किसी फरक पड़ूना कि भाई जी जो भाई 10 20 50 भी जो भ्यूज आसूना भाई जी जो हेतकी जन भी मत 10 जन भी जो देखुन भाई से 10 जन भाई मत दिल से देखो से मुझे चाहूँगी गोटे भाई सान भाई गोटे यहाँ गोटे मो सांग यहाँ गोटे मो सांग ताहा भाविक ना मो ब्लॉग देखो मत भाई दरकार ना मत भाई से बिलियंस की हजार हजार के लाइक्स मत दरकार ना कि भाई व्यूज मत दरकार ना भाई तो 10 जन भी देखो भाई से भाई मत दिल से देखो यहाँ मो सांग सान भाई बोली भाव तापर भाई सपोर्ट करो भाई से चैनल भाई शेयर फेयर भी करो मोर रीच भाई बहुत कमी जाए ब्लॉग्स भी बनाऊ ना हॉटस्पॉट मागी मैं भाई अपलोड कर मोर सिम ना बहुत कष्ट भाई ब्लॉग्स बनाऊँगी भाई मोबाइल कंडीशन ठीक नहीं स्टोरेज ठीक नहीं भाई गोटे वीडियो बन बोले भाई ताको भाई डिलीट करुच्ची फोटो जाक डिलीट करुच्ची तापर भाई ब्लॉग्स बनाऊँगी एत कष्ट ब्लॉग्स बनाऊँ भाई सपोर्ट देखा सपोर्ट कले भाई मत मोटिवेशन आसो तो भाई रही जय जगन्नाथ देखा पुणी एक नुआ वीडियो।